bisi ketal state level palaijaknani thangai tongo Pathalia Ghat Don Bosco School ni ground top luai jinai rok ongkha Sipahijola district ni Pathalia Ghat local haikaba MLA borom ganang Manav Debromani Tuidul Mumbai a amsani joto lukrok ni sakthar Mumbai state level palaijaknani thangtongo tei o jagao boroni singer faitong hangke international singer faitongo international ko buji mankhana sab fainai ang sawi rinai haike puila number 1 tongo Pakhi Tripura second tongo Chamili Tripura borok jotono Bangladesh ni singer faitongo taklai samoi baksa trim palainai ni bagai Pathalia Ghato faitongo tei amoni bisingo tongo Boruland ni agagani cultural program party borok faitongo tai amno tuibo bubagrabo sakbai thang aro manjangnai hini koktuma tai Parmita Riangsungni group borok bo a jagao no samung nai Pathalia Ghato haike o jaga sabo manjangnai tabuk MLA Manav Debroma MLA Biswajit Koroy tai MLA Subodh Debroma no khoboi MDC Umar Shankar tai amsaini jotono lukrok YTF ni president Suraj Debroma borok jotono o jagano Pathalia Ghato no taklai tring bisi lamsoklainai 1436 no haike international singer fai tongo tai hasti ganangui no bojaga kotor ongnani thangai tong ke chung saimano khwayo bo kotor ongni tongo Dr. Belio bo kotor ongni tong bongni bo domestic level no singer haipono Tripura state ni baireo borok ni bo singer fai tongo tai Pathalia Ghato hangke international ni singer se fai tongo haike taklai ni 2025 ni haikabo 1436 tring bisi ketal belaino unique romantic nani thangai tongo Pathalia Ghato bo amono tui aroni naikuli tongnai borom ganang Nondu Debroma chairman Pathalia Ghat bisi ni chairman bobo saktharen samkhai tongo amono tui bo kok sarmung haike taklai Pathalia Ghato belai khano kotor khlai hom dotom khlai palaijakmani thangai tongo bobagra sakbai thang malainai international singer khorokni fai tongo tai state ni baira Boruland Assam ni cultural program borokni bodol bo fai tongo chung koktom wisdi saimaka tai Parmita Riangsungni bodol bo tongnai haige je sakthari samtang tongnai tring ni bagai naikuli tongnai boromna Nondu Debroma lukrokno kokasramu sing bisi burung tring paliu haipeno taklai je tring palinani thang tongo sino Don Bosco playground no mongkha tring ni mat ba tring ni jaga mo amoni bagai sing sanamo sungmani hingkangkai joto lukurok no je jagani je salayo je jagani je tring to abo hamesha no tring pali mano hamesha tring khai mano tamokai sing Sinaroni je tring mongkha taklai bagai belai nangkuk mani tring hini sing wan sugui naka o jaga bo sinaro tringo phai sokpainai Fatar hasteni Banglani bo phainai erpore sini notice ni bisingo bo phainai ka amani bagai no sing norong nungmani o tring taklai ni tring sinaroni je tring khaijagi tongmani kai betlai bunyarani sai takisisa alada ngana nai taklai wan sugui sing o tring taklai khlai tong amani bagai norong nungman taklai ni budget dog tring budget dog ঠিক আছে budget to taklai betlai kabang sing resapnai musupnai rokni sakaono prai satni saka nargui tongkha a sat bolte sat Gede saat ni kabang matongo, hajar botongo, lakh botongo, koti botongo, tobe saat lakh ni sakao borok no sentaklai, kontak hai nargai tongka, o pura Don Bosco playground, pura sajukjak, pura je jaga phana asugui tongdi nung naijak, abo hai khaijak, ar sing electric department be kok salai, electric bo taklai alada babe transmitter o jaga asugru phaina ni bagai sing ekta kok lagi borok itaning tu na tumuru borok berak kai fibene sani bodol phainai oro bodol ngto tabuk Tripura rajyo to tabuk bodol thang mungkrui habena tabuk ni bisingo सबसे আকর্ষণ सबसे नायथक सबसे tabuk
একটা পপুলার নি তংমানি 3 hingkangke per meter yang songni asaima ha bodol borongni logi tebo etem khainai ayang narni jeta song bangla hlayo ayangni makni sokpainai ar asam hasteni bo sokpainai taklai sino playground tabuk na emneke pring tuinai aro state homukuni krijo haipeno sing agino অবশ্যই সালাইনাকা অর তাকলানি বাগৈ স্টেট নো উন্নয় হনি সং একটা যত দল নির্বিশেষে কক সালাইনাকা অরনো তাকলাই স্টেট নাই যে আগি ত্রিং কানের বরং নো সং ইদবাকিকা বরং বসাকা ঠিক আছে খাইদি আবো হাইও তো গতাবুক আনি পরে আনি পোলিং যেটা সিনিয়রনি কনভেনার বো সাইখনারনে বনবু কিসা Bodamo kebe mago si bodam kambe mate nang khoroksa tring ni khoroksa adong ekaba tring khlai na no ojama ojagan tamrok sanamo tring sagara Aw belekeno sandaka hamnarono tini 12 tarik December 2025 Pathale Agat Don Bosco Playground or Sumbatai Tomon Jaga Taklai Tashingoran Koli Taitanga Belekeno Kotor Matlo not only state level and Khasong Binao it is international level. Baki Hamale Sini Indian neighboring country Jeta Bangladesh Arani Rosamong Khorokburi Bok Kise Karjaka Khorokburi Bishingo দুইজনা অলরেডি ভিসা মোটামুটি কমপ্লিট বড় অলরেডি ইন ইন্ডিয়া বরংনি ভিসা এক্সটেনশন খাইনা বাগৈ তিনি এপ্লাই খালাইজাক অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ন তে খরংनै তালহা বাই হিলারি বরংনি বাগৈ খানা প্রসেস খাইজানাই আর তাও যে বর্তমান যে প্রসেস পাইতুতি তোমানি যে পাখি বিনি আসল বঙ্গ তুনতুনি তে চামেলি ত্রিপুরা অলরেডি ত্রিপুরা ফাইজাক Thailand College Chaka notice into Bele Common, Sin Dimasa Hasoni Fainai, Boruleni Fainai, Durbago, Miasok Zora, train Mayang Tonga, flight bo, Kisha Sotes and Bagay, flight ticket Maya, Tobo, by bus, by road fund, financial Sakajani, I was from Chatokitongo, that expenditure bear Kajani. They look as a craft of the cover Mala, Sin Kutuk Beram take as a cover Sopajak. Sinara out of India to Bangladesh out of India Sine Bruno England Australia nibo or otiti hisabui as a special guest ni aro phainai Pathale Agat drink celebration tapaso te nawai motomoto all in all bubagra te bin lagito tongo sini oronin amsani sini Gulagati area ni MLA te MDC tongo Sorilam Kendrin tongo Barata Kodalam tongo te Bobagra logito sabo payabo to no hai semono no media to bele komanabo Bobagra pay matlo or CMTM to sokoi bine tar mane abo elahi din thajinabo abo asebe batha ka ne abo kun no limited Tripura jo bui kisi YouTube ti nugu tongo ayang biang Ramson Gat Phajinbo state level huma bhai state level thik ase niman kintu budget te je program performance in upor depend khaina ase ar sini highway by attached national highway 8 by attached Don Bosco Pathale Agat playground is very dangerous we expect at least more than 10 lakhs borobar 2025 during celebration te tam sungi mano semani tulonai taklai je decoration rok thaimani bahai system rok oh decoration paper semana only single garing taklai aro duita garing already kita lighting problem is no iye ke phunung makomo highlight khlai makomo sini jota VIP phata hasen jota phainai even bubagra so direct garing ni nongkori garing ra asumnai যখন তো পুরনো রিক্সাতে বড় না পুরো মঞ্চ থানায় তে হামা কাফি যাত একদম রেড কার্পেট রেড কার্পেট মানে আপন যেতে
VIP culture tekri all India. Asakati himlunai, asakati malunai, asakati nyasuklunai. Oke, kita untuk Aku ni lukurong no, tamu message namu tuh ting message to mono. Kalau tiring itu hanya palke kalke sini tiring tunggu nih na. Single mombati nako bukung nih. Basa kasa korong tiba tiring palai mano. Mungkin in general tesya. Oh honda dong kayaknya mungkin tesya enthusiastic kayaknya bagus sih mau palke kalai mana mari. Kena sengaja palke mang mak kayaknya tiring bahaya. Seng bangla no basa pakai palai ba. Kode gitu pakai palai ba. Seng kode gitu tuh rondo ko baru kulen na. Calai bela on cuman hangre bahim le. Seng rokom kalai ba ketemu kaham. কিন্তু আসল তো সবাই আকৌ সিল বুকুং বাড়া তার পাঁচে মাসা মাংনে এক গুন্টু তাহাই চোদ্দশো 35 জন থাই দংখা বুকু খুবই সুকুম নাম বড় বড় অঙ্ক সিয়া বাকি গণি নাই দি না মদন ফুল পানি চিপ দিছে খাই দঙা বড় মদন মন ফুল পাই দিগা তিনি বাহেকে চেঙ্গে থাই বেতা কইছে 1435 গফা নাঙ্গো আং ফাই মালাই ফাই তিনি ঠিক গণি গেকে 1436 আর তে কোন ব্যতিক্রম করে আটা পাঠার তা সাজে হাজে কোন চল্লিশ টাকা আছে রেল হাইতে কোন ফুলিয়ে যাত সরকারি ব্যবসায় সেই দাগ নাম 1436 আমার সব চাই আনি ফাইদাই ফাইদি রাসামালা তুই ফাইদা আনার আসুন কক আং তাকলা ট্রেন কমিটি দি কনভেনার এন কে দেবর্মা आं ताक्लाय ट्रेनिं कमिटिनि प्रेसिडेन्ट हामबाय हामबाय